Ang ganda size nito. Sana lapo. Tatalon. Malaki-laki ba? Oo na, no? Huwag kang tatalon. Huwag kang tatalon. Sino ba magtatalon? Ako o isda? Bako ko na yan. Mamali, makoko. Anything. Relax lang. Tara. Malapit na ho, malapit na. Makoko nga. Ha? Bako, laki. Okay. Grabe. Teka lang. Umpisa na sila. Ako nga din eh. Up. Thank you, Kuya Sam. Woo! Thank you. Oh, thank you very much, Kuya Sam. Monster, PB na naman to. Oh? Mas malaki to sa nahuli ko nakaraan. Yung mga ganyan kahapon. Woo! Thank you, Master Joy, for this opportunity. Next spot! Kay Master Joy ka lang. Thank you, Master Joy. Ganyan ulit na kayo sabi. Kahapon? Oh? Manibago nating personal best. Yee, sigurado ako mas malaki to dun sa nahuli ko nakaraan. Yee, bakoko. Dito lang sa bangka ni Master Joy. Woo! Yan, kasama natin si Kuya Sam ang nag-assist sa atin. Laki! 2 kilo na talaga siguro to. Nakaraan 1.6 lang. Congrats again to me. Another personal best. Woo! Thank you, Master Joy. 0-0 yan. Whoop! Sarado 2 kilos.